主所爱的弟兄姐妹们，大家晚上好，晚上晚上好，大家平安，在主里，主耶稣的祝福里，我们都平安，阿门。阿门。今天是2023年3月5日，是第一个3月份。Tolong di mute. Ya, 是3月份第一个礼拜，感谢主，我们可以再见面。我们要认真开始上课了。感谢主，我们已经进入第2个礼拜的遗苦期。遗苦期就是耶稣受难节以前第2个礼拜。感谢主，我们要准备我们的心，要祷告，要靠主耶稣来每天生活做事都要靠主耶稣。我们要谢谢吴牧师，你愿意培养我们，教导我们中文。无论在台湾，而是现在已经到印尼，你也要愿意教导我们，让我们每个人可以更加明白上帝的话，更加可以使用中文来传福音，来服侍上帝。感谢主，谢谢吴牧师。阿门。求主给你一家人都平平安安、顺顺利利，在主的宝座前的同在。现在我们要做一个开始祷告，求主带领。我们请黄淡梅姐妹，你可以带领开始祷告。好，我们低头祷告。亲爱的天父，今晚我们要开始学习朗读圣经节，带领吴牧师教导我们。请你打开我们心灵的耳朵，可以看见你，是给我们力量，能够明白你的话语。祝福吴牧师和我们每一位同学们。感谢上帝，奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门，谢谢黄淡梅姐妹。吴牧师，以下的时间交给你来带领，请。等一下，我的音响。我的声音听到吗？听到，谢谢。OK， 感谢主能够再见面，一起来学习上帝的话语。我只是分享一些中文圣经节呀。我不敢说太过教大家教你们你们也是很棒的，很熟的中文的呀。这个摩西、Ibu Margaret、Ibu Cincin全部都大概比我更有经验呢。感谢主。好，上个礼拜我们说那个开始那个遗苦期摩西期是遗苦期，不是遗苦期，遗苦期Masa Prapaskah ya. Senang sekali saudara-saudara kita berjumpa kembali. Saya juga bukan tenaga profesional, tapi saya berusaha sharing bagaimana kita membaca Alkitab dalam bahasa Chinese, bahasa Mandarin ya.
Ketika kita belajar membaca Alkitab, Tuhan akan memberkati sehingga kita makin lama makin paham juga Mandarin ya. Lebih kurang begitu. Jadi kita bergiatlah di dalam Tuhan ya. 我们应当努力学习上帝的话语，透过上帝的话语，我们能够更认识中文。好，上个礼拜是开始一苦期的，上拜善ya, 2 Rabu yang lalu ya, 22号。现在已经对了，摩西说第2个礼拜一苦期 masa prapaskah。那我有分享一节经文，就是很多人这个时段，他们开始或者一些时间，他们来禁食祷告，他们因为要更亲近主，他们要更认识主，他们就禁食祷告。Jadi ada beberapa orang di masa Prapaskah ini mereka sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi mereka berpuasa, jadi mereka berdoa, berpuasa. Ini mengacu pada Yesus sebelum memulai pelayanan, Yesus berpuasa. 当耶稣进入侍奉之前，他先禁食祷告40天是吗？40 hari. Itulah masa Prapaskah 40 hari nanti sampai hari Jumat Agung ya. Sehari sebelum Jumat Agung. Jumat Agung itu hari sengsara. 是受难节，耶稣受难节。那当我们记得这个耶稣受难，不是耶稣受难，耶稣禁食祷告的时候，在旷野，耶稣禁食祷告的时候，他被魔鬼试探，记得吗，弟兄姐妹？ Ketika Yesus berada di padang gurun berpuasa 40 hari, dia dicobai oleh iblis, oleh setan. Nah, karena dia puasa kan, lapar. Jadi iblis menawarkan roti. Roti maksudnya itu makanan, nah, kebutuhan hidup manusia ya. Nah, ke 粮食、饮食是代表事物，是代表人类需要、日常需要的东西。Nah, jadi saudara-saudara, iblis menawarkan cara pintas， 魔鬼试探耶稣是用一种不平常的方法，是什么呢？ Ada yang tahu tidak cara yang tidak biasa, yaitu jalan pintas. Ubah saja batu jadi roti. Betul tidak? Nah, 就魔鬼怎么样子说呢？魔鬼就试探说什么？我再看一下，魔鬼说的话是。 魔鬼说的什么？记得吗？没有看。是，等下我再看是解释，试探说让这个什么东西呢？舌头嘛，呀，舌头。Bentar saya lihat ayatnya. 那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”什么方法呢？石头变成食物，石头变成食物 ，batu menjadi roti. Nah, inilah cobaan manusia yang tiap hari dicobai oleh ini kebutuhan, betul tidak? Gue pengen makan, sudah pengen makan 1 piring, pengen makan 2 piring, ya. Sudah bisa makan nasi, mesti ada ayam. Sudah ayam mau babi, sudah babi mau sapi, sudah sapi mau
Kambing. kerbau. Sudah kerbau mau macam-macam, mau gajah, ya, dan terusnya. Tambah lama tambah besar makanannya, maksudnya. Tambah lama tambah hebat. Nah itu. Jadi ini bukan bicara makanan saja, termasuk pakaian. Ya, pakaian satu tidak cukup, mau dua. Sudah dua, sudah lima tidak cukup, mau pakaian bermerek. Mau sekali pakai pakaiannya ratusan ribu. Sudah ratusan ribu, mau berpuluhan, berjuta-juta punya baju dia mau pakai. Itu manusia. Sudah punya tas backpack, dia mau tas Gucci, ya, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya godaan, cobaan manusia. Kehidupan atau kebutuhan dalam sehari-hari. Nah, Yesus sehari ini kita akan coba lihat ayatnya. Dia dicobai oleh hal kedua. Setelah orang punya sesuatu, dia apa? Dia bagaimana? Nah, kita baca ayatnya ya. Yesus itu diajak ke tempat yang tinggi. Di mana diajaknya? Ke bukit, ke apa? Ke tempat yang tinggi ya. Ada yang bilang bukit, ada juga di apa atas? Mas bait Allah. Atas gunung sangat tinggi atau di atas hubungan bait Allah. Pokoknya itu panjang ceritanya ya. Bukannya bertentangan, saudara-saudara ya. 一个说是在但是在很高的地方。Iblis suruh apa di tempat tinggi? Lompat ke bawah, loncat aja ke bawah, pasti aman. Karena engkau anak Allah, bukan? Iya. Nah, 你跳下来，一定没有问题，决定没有问题，绝对没有问题。因为什么？你是上帝的儿子嘛，你是神的儿子嘛，不可能有发生什么事啊。Ini cobaan, ini godaan. Ini godaan kedua, manusia menjadi ketika ada backing, ketika ada sesuatu yang hebat, dia akan dicobai pasti. Betul tidak? Wah, sudah hebat, dia dicobai. Jatuhkan. Apa-apa. Jangan cobain. Sudah hebat, betul tidak? Iya. Wah, ketika saya ada Avanza, saya biasa-biasa aja. Tapi kalau saya sudah Rubicon tahu ya, mobil Rubicon, wah saya hebat dong, betul nggak? Sudah punya Rubicon, saya lain, saya berani loncat. Nah itu istilahnya. 当有一个平常的车子啊，你就觉得平常，但是你有一个很好的车，哇，你觉得很了不起，很骄傲。Nah ini cobaan kedua, 这个是第二的试探。我们来读它的经文，kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. 还没有分享，牧师。哦，呀，对不起，好。OK， 看到了吗？还没。没有。我们先读它的印尼文呀，这个好了 ，OK， 应该好了呀，出来了吗？呀，是的。出来了呀。我们先看这个经文是在印尼文圣经先看印尼文我们请万万弟兄有进来了吗？有牧师，我还没看到，万万有吗？有。万万ya, oke. Wawan bisa tolong baca ini? Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobain Tuhan Allahmu. Ya, ini di Matius 4:7 ya. Nah, kita lihat ada satu ayat yang sama, paralel di Perjanjian Lama. Nah, silakan Wawan baca. Ulangan 6 ayat 16 sampai 17. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu memegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya, thank you ya, Wawan. Bagus.
在马太福音4章7节, ya, di Matius 4 ayat 7 jelas di situ Yesus menjawab. Ini jawaban Yesus kepada iblis itu. Iblis ngomong, loncat aja. Maka Yesus jawab apa? Ada firman Tuhan loh, sudah tercatat. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, tapi kita biasa sering apa? Kalau kita manusia sering dicobai. Sih, dia ngomong kamu baru pakai Motor apa bebek namanya? Motor apa itu, mobil apa? Mobil Jeep Rubicon. apa itu? Apa? Rubicon. Land Cruiser, bukan ya? Baru hardtop dulu. Ingat enggak hardtop? Mobil Jeep, Jimny. Saya punya Rubicon loh. Mau sih beli dong Rubicon. Nah, jadi tertantang beli Rubicon, beli Hummer dan sebagainya. Nah, itu orang yang sombong misalnya ya. Nah, sombong baru bisa begitu. Sudah hebat rasanya. Nah, ini godaan manusia. Dia rasa selalu hebat, Gua apa-apa, gua jatuh juga tidak akan tersantuk. Nah, itu maksudnya kamu kan anak Allah. Enggak, ya? Nah, itu iblis menggoda. Tapi Yesus menjawab, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan loh, jangan sembarangan. Firman Tuhan itu apa? Ulangan 6. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jangan coba-coba, jangan dicobai. Dan kita makanya tidak boleh coba-coba. Coba-coba deh. Jangan, tapi di sini ketika kita coba-coba, jangan-jangan kita sudah mencobai Tuhan. Betul enggak? Itu ada api, kita pegang aja ada apa-apa. Betul enggak? Nah, itu mencobai. Kita jalan di jalanan di Jakarta itu, di Kemayoran, ngebut-ngebut aja naik motor. Wah, banyak orang ngebut-ngebut di situ kan, di jalan Kemayoran itu. Wah, ngebut. Enggak apa-apa, boleh enggak itu? Oh, jangan takut, kamu kan anak Allah. Ngebut-ngebut kamu gimana? Tidak akan luka, tidak akan jatuh, tidak akan patah kaki. Betul enggak? Nah, itu mencoba, itu coba-coba yang mencobai Tuhan. Uman pun yang ya. Kita tidak boleh berbuat begitu, coba-coba, tapi mencobai Tuhan. Nah, kita namanya itu mencobai Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, tapi harus pegang pada perintahnya, peraturannya, peringatannya, ketetapan yang harus dipegang. Nah, waktu itu ada satu selipan, sebab pernah kamu mencobai Tuhan. Di mana? Di Masa. Nah, siapa yang tahu cerita Masa ini apa? Ini bukan masa lalu, masa waktu ya. Orang Israel pernah mencobai Tuhan di Masa. Satu nama tempat. Nah, siapa yang tahu cerita apa itu? Ya, tidak ada minum. Iya, bagus sekali. Wajar enggak itu Ibu Lucy? Mereka di padang gurun, lagi keluar dari Mesir. Walaupun bawa segentong air, habis dong. Nah, sekarang enggak ada air minum. Salah ada mereka minta air minum? Enggak salah. Enggak salah. Tapi kenapa disebut mencobai Tuhan? Itu dipukulnya sampai berkali-kali ya. Nah, berpukulnya itu Musa. Ini bukan Musanya. Bangsa Israelnya. Kenapa? Ya. Kenapa orang Israel? Ngomel. Kenapa Iya, keluar? bukan cuman ngomel, tapi apa? Pengen Siapa balik mau lagi. jawab? Bukan cuman ngomel loh. Iya. Kalau ngomel-ngomel enggak apa-apa lah. Anggap aja cerewet, betul nggak? Biasa orang kan suka cerewet. Cerewet masih mending loh, bagus loh. Seperti seorang mama cerewet sama anaknya, bagus nggak? Bagus. Kamu ya jangan makan ini ya, jangan makan banyak ya nanti gendut ya. Kamu jangan pulang malam-malam ya. Ini itu mamanya, biasa mama ibu-ibu lah sudah biasa cerewet. Betul nggak? Nggak apa-apa. Tapi dia ini orang Israel, dia ngomel sama Musa, bukan cuma ngomel loh. Siapa mau jawab cerita dikit ini ya sebelum kita belajar Alkitab, baca kitabnya? Kenapa bisa disebut salah? Mereka sebetulnya perlu air, tidak salah kan? Tapi bukan cuma ngomel, mereka menggerutu.
istilah Alkitab itu bersungut-sungut. Jadi satu sikap ngomel-ngomel, cerewet, ngoceh-ngoceh, sungut-sungut, bukan cuma sekedar marah, tapi melawan Tuhan. Kalau kita baca ya, dia sepertinya ngapain kita datang ke sini? Mendingan kami di Mesir aja. Di sini juga Tuhan tidak bisa apa-apa. Kami butuh air aja tidak ada. Nah, ini bukan cuma ngomel, bukan cuma dia perlu, tapi dia mencobai Tuhan. Coba Tuhan bisa ada. Kami perlu air, kasih air dong. Coba Musa. Nah, mereka marahnya ke Musa sih. Jadi marahnya ke Musa waktu itu. Memang tidak langsung kepada Tuhan, mana bisa kan? Nah, marah ke Musa. Musa itu ditunjuk oleh Tuhan. Nah, jadi kita ya tidak boleh. Karena marah-marahi hamba Tuhan, marahin pendeta, hati-hati. Bukan berarti pendeta tidak boleh dimarah. Kalau pendeta salah, ya marah juga boleh. Tapi kadang-kadang hati-hatilah. Jangan sampai kita marah pendeta, ternyata kita marah Tuhan. Oh, umat Israel, dia marah kepada Musa, dia mengoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Sebenarnya maksudnya dia marah kepada Tuhan. Nah, inilah mencobai Tuhan. Kami mau air sekarang. Nah, air ya. Padahal dia sudah tahu dong. Ada mana, betul tidak? Roti yang ajaib turun dari surga. Kenapa mereka tidak percaya? Nah, ini yang salahnya, tidak percaya, malahan memberontak melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Nah, ini yang dosanya di situ. Ya. Nah, 以色列人不但他们需要水喝的水，但是他们已经反对上帝，抵抗上帝的呀，抵抗反对神呀。这个是一个很严重的事. Ini satu hal yang sangat berat, ya, 很严重. 所以摩西就说：“为什么你们试探神？”上帝就说：“不可试探上帝，你们的神。” Kita baca ini ya. Jadi ini cerita dari ayat ini. Jadi hati-hati dalam masa Prapaskah ini, kita coba memeriksa diri kita sendiri. Jangan sampai kita butuh sesuatu, tapi kita mencobai Tuhan. Tapi kita jadi marah sama Tuhan. Kita melawan Tuhan. Buktikan dong kalau Tuhan ada. Kami ada perlu air. Buktikan dong Tuhan. Mana Tuhan? Saya perlu Rubicon misalnya. Kalau Tuhan kaya, Tuhan hebat, saya harus punya Rubicon. Nah misalnya ya. Mosi ada? Mosi Rubicon? Nggak ada. Ini cerita Rubicon. Kan sombong sekali ya kalau punya Rubicon. Betul nggak? Mosi punya motor kan? Motor besar, motor gede. Bukan Harley. Ini contoh-contoh orang yang wah hebat sekali dia. Kaya sekali dia, apapun ada, apapun bisa. Betul nggak? Nah orang-orang beginilah yang sering melawan Tuhan. Hati-hati. Ya. Oke. Kalau ya. Musa punya Rubicon, saya melapor di KPK. Oke, ya, 我们现在看到的中文ya. Marilah sekarang kita lihat Alkitab ayat dalam bahasa Mandarinnya ya. Kita coba lihat tadi Matius dulu ya. Matai Fuin 4章7节. Matius 4 ayat 7 tadi ya. Yang sudah dibaca oleh Wawan ya. Yesus 对他说, jadi Yesus menjawab,他 ini siapa? Siapa mau jawab? 他 ini siapa? Itu setan, iblis. Ya, ini 他 ini harus ingat. Setan loh, iblis itu. Jadi Yesus menjawab kepada dia. Yesus 对他说, 经上有记者说, 经上 ini maksudnya ada tertulis di dalam kitab. Yu记者 tercatat. 记者 itu tercatat, tertulis, tertera. Bunyinya demikian. 不可试探主你的神。不可 itu 不可以，不可以。不可试探 itu mencobai. 试探 mencobai. 主 itu di sini maksud 主 itu apa? Tuhan. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Jadi Tuhan, ya. Nita sen, Tuhan Allahmu. Jadi jangan mencoba-coba Tuhan Allahmu. Dia tuh Allah yang paling berkuasa. Dia mau apa juga bisa.
Bukan berarti dia jadi Tuhan kalau dia kasih kecukupan. Dia kasih kita segala sesuatu yang kita butuhkan, dia kasih, dia Tuhan. Tapi kalau dia tidak kasih, dia Tuhan, tetap Tuhan. Betul enggak? Nah, jadi tidak usah dicoba-cobai ya. Nah, ini maksudnya. Yesus 对他说，经上又记着说，不可试探主你的神。Oke, 我们一起读ya. Ini ayatnya pendek, jadi makanya kita tambah satu dari perjanjian lama. Saya bacakan dulu aja ya. Perjanjian lama saya sengaja tulis 2 ayat, karena ada ayat 17-nya, apa yang harus kita lakukan. Nah, 我特地来提供2个经文，就是第16节到17节呀。17节是我们应该做的事，我们应该当的事呀。16节开始，你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。他ini siapa? Ta ini Tuhan ya. Ta, jadi harus hati-hati kalau baca ta yang mana ya. OK， 要留意遵守耶和华你们神所吩咐的。Jadi tadi sudah di depannya, 你们不可itu tidak boleh loh, ya, tidak boleh, jangan coba-coba. 不可，jadi 不可itu kata yang sebenarnya tegas. 不可，jadi tidak boleh, ya. 试探耶和华，试探itu mencobai, menguji, menjajal. 耶和华你们的神，你们的神，ya, Allahmu. 像 seperti 像 你们在masa itu ya nama tempat, maka saya pakai garis sambungnya masa. Nah yang试探, nah yang seperti itulah kamu mencobai dia. Ya, jangan seperti itu. 要留意apa? 留意 itu memperhatikan. 留意 itu sebenarnya memelihara pikiran, memelihara ingatan, memelihara memori. Jadi ingat-ingatlah terus. Liu yi, ya, katanya cukup dalam ini. Liu yi. 你们要留意，留意就包含记住、记着，不可忘记。留意，放在脑袋里面，放在心里面。留意，jadi disimpan, ya. Seperti 留什么东西呀？不要吃完了留给我啊，这 harus disimpan， harus disimpan。留意什么呢？上帝的话语，留意藏在心里，上帝的话语藏在心里，simpan di dalam hati， 放在心里，放在脑袋，放在你们的记忆力中， diingat terus， 记忆ya。Jadi diingat, 留意 itu maksudnya 留意。Jadi 留意 harus ada terus di dalam pikiranmu. 遵守 memelihara, menghormati yang memelihara, memegang, menjaga 遵守。耶和华你们神所吩咐的，吩咐ini apa? Pesan, kata-kata, ya. Pesan, kata-kata, nasihat juga boleh. 吩咐，我吩咐你啊，saya berpesan padamu ya. 吩咐。 Perintah boleh juga, Musa. Perintah. Boleh juga, termasuk dalam 吩咐 ya. 吩咐, bisa ada perintah. Nah, apa itu? 吩咐的. Nah, apa itu di sini? 诫命. 诫命 apa? Perintah. Kayak mingling ya. 10条诫命, ingat enggak 10条诫命? 10 perintah Tuhan. Nanti saya pernah bilang sama Mosi, nanti kita sharingkan ayat ini ya. 诫命. 诫命 itu perintah. 10条诫命. Nah, 10 perintah Tuhan. 诫命. Fatu, nah kita udah belajar fatu. Apa kemarin? Hukum. Fatu ya. Hukum lah. Atau ketentuan tata tertib seperti itu fatu. Ada satu lagi yang baru. Li ini li, Pak, punya li kan? Li. Sama juga kayak hukum juga.
semacam ketentuan, ketetapan, peraturan. Ya, tadi bahasa Indonesianya apa? Kita lihat ya. Bahasa Indonesia perintah, peringatan, ketetapan. Oh, sebenarnya peringatan tadi fenfu ya. Berpegang pada apa yang diperintahkan. Diperintahkannya ya. Tadi mau sudah ngomong ya. Diperintahkan boleh fenfu tadi. Nah, jadi di sini dibagi 3 ya, jeming, fatu, li. Jadi suatu hukum-hukum, peringatan, ketentuan, peraturan sama saja, semuanya harus ditaati, betul nggak? Indonesia ada apa? Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada ketetapan menteri, ada peraturan gubernur, semua juga hukum itu, betul nggak? Semua juga perintah, semua juga harus ditaati, semua juga harus dipegang. Nah, cuma urutan-urutannya yang mana? Undang-undang dasar paling tinggi, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ada ketetapan presiden, ketentuan camat termasuk ya, bahkan Pak RT juga bisa buat peraturan ya, ketua kelas juga bisa buat peraturan, betul enggak? Nah, Mosi ya, ketua kelas dia bikin peraturan, kita harus turut, harus ikutin, dan seterusnya ya. How 我解释到这里，有什么疑问吗？请老师。 Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bang Yuman, Ibu Margaret deh duluan pertama. OK， 有吗？请马太福音4章7节，我再读一遍呀。耶稣对他说。 经上又记着说，不可试探主你的神。OK 吗？清楚吗？很清楚。OK， 没有问题。没有问题。Bu Deborah OK 吗？丽梅 OK 呀。OK。2节，不可试探耶和华你们的神。 像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。这个是申命记6章16到17节。OK 呀，清楚了，有吗？有问题吗，Bu Jenny？ Ada pertanyaan, Bu Jenny atau Linawati? Linawati dari mana? Jakarta. Jakarta ya. Asal Jambi. Hah? Asal Jambi. Oh, asal Jambi. Oh, iya. Jambi Wong Kito juga ya. Ibu Cincen? Cincen 姐妹有什么补充吗？ OK， 没有呀。我Musa，我问你，itu bacanya Junso, boleh nggak kita kalau baca Junso? Ini siapa? Ibu Susiana ya? Iya, Susiana. Oh, Susiana ya nih. Oke. Baris ketiga ya. Junso, Junso. Betul. Tadi bacanya gimana? Coba. Junso. Oh, kalau kita bacanya Jun boleh nggak? Ada e-nya. Junso. Emang begitu, Junso? Ya betul. Junso. Oh. Betul. Chuntian musim semi. Oh, musim lain. semi baca. Itu Chun lain. Chun itu Chuntian lain ya, lain huruf. Chuntian jadi itu. kita kalau Chuntian musim semi kan bacanya Chun ya. Bukan. Ada e-nya ya. Bukan. Kalau musim semi itu CHUN, Chun. Enggak, saya pernah dengar orang kalau ngomong musim semi ya, dia ngomongnya Chuntian. Oh, salah. Enggak boleh ya? Enggak boleh, salah. Tidak tepat. Oh, tetap Tapi, Chun ya, tetap ya. Chuntian. Bukan Chun. Kalau itu Chun itu pakai hurufnya lain ya, hurufnya lain. Tapi Ya, bacanya CH, Chun. Bacanya Chun. Coba.
春 Chun ya, 天 chun tian. 春节 Chun chun shou. ini bukan ini Lain. chun lebih Chun. berat chun. Chun Chun. shou. Coba Ibu Susiana Chun shou. chun Ya. shou Chun shou. ya. Nah sekarang kalau kita Imlek ya chun jie Chun. chun chun Jie. Chun. chun Chun. ada hanya Chun. chun Ya. jie Chun ya. jie. Chun jie. Jadi beda ya. Itu Ya, udah lewat jie Chun Jie ya. udah. Bulan Musuh. lalu ya. Kita Musuh belajar kalau- Chun Shou. Chun itu ada Chun Cingnya Chun juga ya. Jadi ada dia mentaati, memegang, memelihara tapi dengan penuh hormat. Nah itu. Seorang anak kalau dia taat, kalau seorang anak taat sama ibunya, taat sama papanya, itu apa? Dia taat dengan hormat, betul enggak? Nah, begitu. Nah, itu Chun. Nah, apalagi sama Tuhan. Momen ingtang Chun Shou sang tita huai, ya, kita mesti berpegang pada firman Tuhan. Maka ayatnya yang ayat ke ini, ayat ke Ulangan 6 ini, haruslah kamu berpegang. Nah, pegang itu maksudnya pegang itu gimana ya? Memang kata seolah-olah pakai tangan, tapi bukan. Berpegang pada hukum. Nah, misalnya gitu ya. 吴牧师，我要问啦， How, Ching? 玛莎是什么地方啊？ Tadi 玛莎 siapa yang? Oh, tadi Ibu Lucy. Ibu Lucy mau jawab enggak? Semut Tiwang Masa itu ada satu tempat di padang gurun. Betul enggak, Ibu Lucy? Iya masa. Nah, coba ceritain dikit. Ibu Lucy pernah ke Masa? Enggak pernah. Pernah lihat kan? Pernah lihat di Alkitab ada Masa dan satunya apa? Meriba. Meriba, ya. Itu nama satu tempat aja itu, Ibu Lihua. 知道了，知道了，明白了。 Juga Ibu Lihua ada Alkitab itu ada ya? Alkitab yang buku, Ada, yang begini. 我有。 Nah, di belakang Oh, tuh ada peta. peta. 呀， Nah, 看它的地图。 有吗？看到吗？ Mesti Bang, 找一下。 Di padang gurun, Musa, Masa Ya. dan Meriba. 找到吗？有吗？ 哦， Nah, Ibu Lihua ketemu enggak? 还没ketemu 慢慢了，没事了，牧师。 Oke ya. Nanti saya看ya, 这个圣经ya. Oke. 请问老师， 好，丽梅。 Lili kan Liva sama dong? Ya, sebenarnya sama. Sebenarnya sama ya. Cuman ini sengaja dibagi yang tadi saya ngomong ya. Jadi dibagi Fatu, Lili, ya. Sama. Seperti yang saya contoh tadi, Indonesia ada apa? Ada undang-undang, betul enggak? Ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada peraturan menteri, ada ketentuan gubernur, terus ketentuan ketua kelasnya, termasuk semua itu. Ya. Oh, Oke. itu Fenfu itu kata kerjanya apa jadinya? Ini kan kata Fenfu itu sudah kata kerja. ini kata kerja ini di sini. Fenfu itu kata kerja. Iya. Memperingatkan. Bisa. Mengingatkan. Mengingatkan. Wofenfun nih, nih cita mah. Misalnya, saya berpesan kepadamu ya. Ingat dah bisa. Tapi juga bisa seorang ibu kepada anaknya fenfun nih ya. Bukai. Semua ya. Bisa juga perintah. Pesan, ya boleh. Oh, oke. Ya, ayo mah. Pak Thomas, oke. Oke, Musa. Sip, ya. Ming Ai. Oke ya. Ayo sini. Oke. Pihwa ada Pihwa ini. Pihwa oke, Pihwa ada tambahan.
Enggak ada musuh. Oke, kalau gitu kita baca ya. Ya. Kita baca, oke. 耶稣对他说：“经上有记着说，不可试探主你的神。” Nah, kita baca itunya aja ya. Bawahnya ini saya anggap sudah oke lah ya. Matai Fuin 4章7节 tidak usah dibaca. Sekarang kita baca ayatnya saja ya. 耶稣对他说，他 mesti tahu ya. 他 ini mesti tahu. 他 siapa? Iblis ya. Nah, 他 di sini iblis. 经上有记着说，不可试探主你的神。Oke. Sekarang 请秘书 panggil satu-satu. Oke, Musa. 第一个可以喊弟兄。汉弟兄，牧师，耶稣对他说：“经上有记子说，不可试探主你的神。”很好。下一位。下一位 Ibu Cecilia。Susiana. Rehwa. Cecilia, sorry. Cecilia. Enggak ada. Posisinya ada enggak? Ada. Yo. Oh ya, oke, Ceng. Ulangi. 耶稣对他说：“经上有记子说，不可试探主你的神。” Ini试探. Di sini aja yang penting. Bukan sitan ya. 试探, coba Ibu. 试探. Ya, betul. Oke, next. Nextnya Susiana Jeme. Susiana. 不可sorry, musuh yang mana? Bacanya yang mana? Yang 不可 Ini 呀 dari atas. 耶稣等一下耶稣对他说经上有记着说不可试探主你的神 Tadi Mosi gimana koreksinya? 我再一次Oke, boleh. 耶稣对他说经上有记着说不可试探主你的神 Oke. Tadi Mosi ada kasih tahu ya. Yesus 1. Yesus. Ya. Nah, oke. Ini yang baris kedua, yang lain oke. 经上 Yo. 经上有 ada 4. 经上有 You. 记着说 Ini cingsangnya betul. Coba baca you-nya. You. You itu apa? You artinya apa? Siapa tahu? Susiana tahu enggak? You itu artinya apa? Hah? Lagi yang musuh ya. Lagi bisa, bukan? Boleh. Lagi atau juga. Cingsang you. Ada juga. Lagi juga, lagi pula. Nah, boleh juga ya. Pokoknya ada penekanan ya. Cingsang yu apalagi ada di dalam tertulis dalam kitab. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini di baris ketiga sama sitan. Ini bacanya sitan. Jadi antara i sama e. Sitan. Bukan se. Coba se-nya di ini dikit, dimajui dikit itunya. Mulutnya, bibirnya di sitan. Tannya nada sitan ya. Ya, ya. Oke. Han ya, oke, boleh ya. Se-nya mereka. Oke, bagus ya. Ingat ya. Oke. Next. Misu. Yanti Huang ya, Tan Mei.
耶稣对他说：“经上有记着说，不可试探主你的神。” Oke, 很好，bagus. 好， Next, Jenny 姐妹， Jenny, Yenny. 耶稣对他说：“经上有记着说，不可试探主你的神。” Yang terakhir sen, ada dua sen. 神 Ya, ini cingsang satu-satu lah. Enggak boleh, cingsang. 经上 经上 Enggak, sangnya ikutin aja, cingsang. 经上 Enggak boleh, sangnya enggak boleh jadi ikutin depan, cingsang. 经上 enteng, sang. enteng saja, enteng. 经 Cingsang, 上经上 cingsang. Enggak boleh jadi dua, cingsang. cingsang. 经上 Sang, sang, coba. sang Nah, cingsang. 经上 Ya. Ya, oke ya. Ingat ya. 呀，谢谢 Ingat. 牧师。 Oke, next ya. Thomas Tishong. Pak Thomas ya. Oke, Cing. 好，耶稣对他说：“经上就说，试探主你的神。” Sorry, yang lain coba tutup. Saya kurang jelas. Jangan panggil, ya. Kurang jelas itu Pak Thomas. Cing ni itu ipian. 好，耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” Oke, 很好。下一位。 Ya Iwe Ibu Margaret Lee Jing Lian. Hah? Lee Oh, Jing Jin ya. Margaret ada dua ya. Ya, Cing. Li Jemeng. Juan Isya Musa kanan hai po hai. Kema, oke, boleh sudah buka tuh. Kayaknya udah buka. Ya, bisa. Li Jin Lian. Yesus tua ta xiao,经上有记着说，不可试探主你的神。 Ini ada banyak ini. Yesus tui ta suo. Nah, suo harus satu. Suo. Satu baris mungkin Musa. Coba satu baris. Yesus tui ta suo. Coba ulangin. Yesus tua ta xiao. Ini tui. Ta suo. Yesus ta tui. Yesus tui ta suo. Ya. 说 经上又记着说不可试探 试 jangan 试 试探 探 ya 试探 ikutin 试探 jadi biasanya ikut di depan tapi agak ringan 试探 tan bukan tan ya Ju ini Ju ya 你的神 神 ya 神 ada dua 神 ya oke ya ini Ibu nanti Margaret ada kesulitan apa nanti bisa diulang lagi nanti minta Mosi masih tersimpan enggak itu yang nada-nada itu ya I ya itu tolong dikirim ke Ibu Margaret Lee
Ya, Margaret Lee ni Chong Nali Lai, Margaret Lee. Lai itu Nali. Dari mana asalnya Bu Margaret? Surabaya. Oh, gereja mana? Masih di Surabaya sekarang? Ya. Di Surabaya ada puji Tuhan ya. Siapa yang kasih tahu? Dikenalkan siapa? Saya ikut itu Pak Aktiar. Oh, ikut Pak Aktiar ya? Iya, BPMP. Oh, jadi dapat link ini ya, link dari Mosi ini ya. Oke, tidak apa-apa. Selamat bergabung. Kita belajar baca Alkitab saja ya. Oke, Yong Iya. Chong Wen, Tu Sen Ching Jie. Oke, Huan Ya, Ning Ni, siap-siap. welcome. Selamat Siap-siap, datang ya. Lusa. Ya, oke. Siap-siap, Lusa. Oke. Siapa Iwe Ming Ai? Ya, Iwe,请 Ibu Deborah 姐妹。 Li Mei. Ya. 耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主的神， Yang paling belakang. Cu ke, pu ke. 不可试探主的神。 Ni. Kurang satu huruf. Ulang. 不 Pu ke, pu ke. 主的神。 Ya, oke, Hanhao, tapi bagus betul. Oke, lanjut. 请 Victoria 姐妹。 Victoria Jemeng. Nah, 好，壁画。呀，耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。很好，OK。谢谢啊。下一位，请 Margareta 姐妹陈姐妹。哎呀呀， Margaret 呀，陈秀梅。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。非常好，OK。请 Lucy 姐妹。 Bu Lucy 李佩义。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” OK，很好。请梨花姐妹。梨花。呀，谢谢。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” 非常好，OK。sebelum Ming Ai terakhir，我们请金正姐妹好吗？你读一遍。金正，李金正姐妹。Bisa, Ibu Cincin? Oke, lanjut aja, Ming Ai deh. Kalau Ibu Cincin buka baru nanti undang. 好的，谢谢牧师。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” 很好，OK。我们读第二个经文好吗？呀。这个没有问题ya, jika oke lah ya, saya liensi ya. Tadi Ibu Linawati sudah belum ya? Linawati. Oh, belum ya? Belum kayaknya. Ibu Linawati dulu nanti baru Mosi. Mosi juga belum kayaknya ya, Ming Ai. Oh, yang pertama ya. Mosi sudah belum? Belum. Oh, belum. Nah, belum berarti nanti penutup. Ibu Linawati dulu ya. Ya. 对不起。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” Oke, 很好，ya. 谢谢欢迎你。Ibu Linawati从哪里来？ Asal Jambi. Oh, yang tadi Jambi. Jambi gereja mana? 还没有信主。哦，还没有信主啊！哦，欢迎你信主。如果有什么需要，你需要那个呀，更认识凯文呢？你需要这个认识这个信仰，主耶稣凯文我们呀。好，欢迎你，谢谢，很高兴。 Sekarang sudah gereja. Dulu di Jambi belum gereja. Iya, betul. Sekarang sudah di gereja? Gereja mana? Sekarang suka ke gereja GKY. GKY yang di mana? Yang di Mangga Besar. Oh, itu ada teman kita Ibu Deborah tuh. Oh iya. Limei ada di Mangga Besar juga, tapi tidak tahu ibadah keberapa, KU berapa.
Saya sih不久才时常去给感业，哦，灵性好好，是在给北医，因为用英文我不大清楚，所以是是，就是去给感业。可以可以，你到 GKY 就好了，呀。如果有需要，这样你可以问丽美呀。丽美是Deborah， mana丽美angkat tangannya, goyang-goyang gitu. 丽美丽美itu ya, itu. 读经是朗读圣经节的。很好很好，好了，你继续参加呀，你继续参加。Mosi sudah ada nomornya belum? Nih kasih nomor WA ya. Ada 我们 kayaknya. nomor WA， 我们就能够联系ya. Kenal dari BPMP. Iya, 好， 对， 好，iya, asal Jambi ya. Bagus, kita ada teman di Jambi juga, Ibu Yanti namanya. Barusan keluar. Oke. Sekarang penutup kita minta Mosi ya, Ming Ai ya. 好的，老师。牧师。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。” 非常好。OK， 第二个经文，我们来看第二个经文。我再复习一下，你们不可试探。Nah, sama kata kunci kita 试探 ya. Jadi nanti kita belajar tuh 不可试探神 ya. 耶和华，你们不可试探耶和华你们的神。神harus dua ya. 像你们在玛撒那样试探他。试探 lagi muncul ya, 试探他 ya. 要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律。OK， 我们请每一位来读。Lucy 姐妹。Lucy dulu ya. 你们不可试探。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律呀 ，OK， 好，很好。Cecilia 姐妹。Bu Cecilia， 问热话。你们不可但耶和华你们的神。试探 mulai lagi, coba ulangi, 试探。Ya, terus baik kedua. 像你们在玛撒那样试探他。试探 ini jangan sitan ya. 试探。Ya, oke. Lanjut baris 3. 要留意遵守耶和华你们神所吩咐的。Ini 所 ada 3 bukan 所 kalau 所 kan bicara 所神所吩咐的。Oke, paling bawah 诫命、法度、律例。 Ini 诫命 ada 4 诫命。Ya, oke. 来，下一位。请Yanti 姐妹、黄姐妹。黄淡梅。牧师。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的
诫命、法度、律例。 Coba Yanti ulang sendiri yang paling terakhir. 诫命、法度、律例。 Ini apa? 律 例。 Ya, ya. Oke. Now, next. 请 Jenny 姐妹。 Jenny, Bu Jenny. Jenny, bisa? 你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。 Nah, sen ada dua, sen, 神 ya, 诫命. 诫命. Nah, itu aja ya. Nah, oke. 谢谢牧师。 Ya, ingat ya. 请 Deborah 姐妹。 潘丽梅。 呀，你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。 所 ada tiga. 所吩咐的。 Oke, 很好。 好，请 Thomas 弟兄。 Pak Thomas. 好，你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。 Oke, 很好。律例 ya, oke. 请 Margareta 姐妹、陈姐妹。 Margareta yang mana? Oh ya itu. 姓陈，我姓陈。陈秀梅。我没有搞错的。 陈秀梅来。 OK， 来，我来读。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。OK， 很好。请汉弟兄。 汉敏安弟兄。 你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。很好。请 Victoria 姐妹。 好。杨碧华。呀，好。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。要留意遵守耶和华你们所吩咐的诫命、法度、律例。 Oke, 我解释一下。那yang, harus 4. Nah itu berarti di sana. Nah, kalau Robin nah itu mana? Nah, 在哪里 ya? 在哪里 itu jadi nah yang ada depannya ada kou itu nah ya. Jadi ini harus penegaskan yang di sana berarti nah. Nah pian. Nali. Nah ya. Tulisannya mirip sama tapi tambah kou. Jadi tambah kou itu berarti depannya ada kou ya. Itu berarti bertanya nah yang mana? Nah misalnya ya. Oke. Nah yang coba. 那样。Ya, oke. 像你们在玛撒那样。Ya, oke. Itu lah. Oke. Tadi itu mungkin terlanjur baca, biasanya suka begitu ya. Oke.
请 next。好，Janti 姐妹，李姐妹，李哪一个呀？李李金任，李金正啊？有吗？ Keluar sudah. Sudah Mio keluar dia. Ada. Tadi dia ada ngomong pusu badan. Oh, oke. 请 Susiana 姐妹。 Susiana 名写中文我忘记了中文名啊。OK， tidak apa-apa. 请 Susiana。Susiana itu mesti unmute. Tunggu ya. Iya. Belum terdengar? Kasih tahu, belum terdengar. Mosi kedengaran? Ini saya kenapa ini mute ya? Nah, ini. Nah. Sudah dengaran. Nah, sudah dengar. Oh, iya. 你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。 Saya tadi agak terganggu suaranya ya. Ika ya. Waktu tangkap nayang tadi sama kayak Victoria. Nayang harus nayang ya. Seperti yang di situ, seperti yang di sana. Nah gitu. Nayang. Ada yang lain enggak ya? Mosi? Mio. Hah? Mio lah ya. Oke. Bagus ya, Bu Susiana. Diingat ya. Kita dengar yang teman lain. Oke, Ceng. Ming Ai. Margaret 姐妹，李姐妹，李金莲。来，请你。你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要离伸手，ini 遵守耶和华你们神所吩咐的诫命。法度律例。 Nah ini apa? Bu Margaret, coba ikutin saya ya. Kita ulang sekali ya. 你们不可试探。 Jadi tidak usah sengaja nada 3, tapi ikutin setan. Tan. Ya. 耶和华。你们的神。神nya神。你们的神。 呀，像你们在玛撒那样试探他，试探他，
他呀，要留意要留意遵守遵守耶和华耶和华你们神你们神所吩咐的，所吩咐的所吩咐的呀，诫命、法度、律例。Ya, nanti diingat begitu ya. Nanti direkam, nanti sudah latihan, direkam, nah dikirim ya. Kita PR-nya ini baca ya. 好，请下一位。谢谢牧师。Ya. 请下一位Linawati 姐妹。Linawati，可以吗？那个你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。Ya, 诫 harus ada 4 诫命。诫命。Ya, ya，很好。OK， Ibu Linawati 的中文名什么呀？林什么？尹明。你可以写吗？等下你写在 WA 呀。写在 WA 啊。好。怎样写下去Mosi麻烦Mosi atau Ming Ai 麻烦你们记着那个他们的 WA 呀。WA 全部nomornya. Oke. 好，下一位Ming Ai。WA saya aja nama Mandarinnya ya. Ya. Next。请丽华姐妹。好，谢谢。好，黄丽花。呀，好。你们不可试探耶和华你们的神。hilang. Sorry, kemana nih? Hilangnya kemana? Ini. 你们试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。Oh, 很好。Ini mungkin tadi hilang suruh hafal kali ya. 好，下一位。下一位momen panjang, yang panjang. Siapa? Mosi. Sudah ya? Siapa yang belum? Ming Ai. Iya, Ming Ai Mosi. Ming Ai ya, oke Ming Ai sendiri, jangan lupa. 好的，牧师，你们不可试探耶和华你们的神。Oke, stop dulu. Jangan tan. 试探。Oke. ada tan, ada hanya tan. Ulang. 你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。Ya, 好，很好。谢谢牧师。 Siapa yang belum? Mosi terakhir, ada yang belum tadi? Bu Margaret sudah belum ya? Sudah. Sudah ya, ya, ada yang belum ya tadi? Jefik sudah belum, Jefik? Sudah, kayaknya semuanya udah, Mus. Sudah, saya sudah. Sudah, oh ya, Mosi dah. Oke. 你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他，要留意遵守耶和华你们所吩咐的。ulang ya，要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。OK， 很好。OK， 这个2个经文，请我还没有改，还没有看呀。
看是看好了呀，等下borongan ya，等下一起来回答你们呀 ，OK。Mosi， 请问你 Linawati 还有 Margaret 今年的那个手机号已经有了吗 Ada, nanti 我找在 grup？OK， BPMP。Ibu apa? Ibu Yanti tadi ada enggak? Yanti yang Jambi? Ada lah, harusnya ada. Nanti 我找。OK 的，谢谢谢大家。谢谢牧师。上帝祝福你们，我们要记谢谢牧师得，我们不可今天的主题不可试探神啊。Nanti kita tulis kalau itu tulis bagus ya， 弟兄姐妹很棒呀，写的我看很好啊，呀。OK， 一点点啦，我们5个字，没有超过10个字了呀。这一张纸比较好，不要用 BPMP 的纸，你用 BPMP 的纸，要 terpotong， 不可试探，不可后面不好呀，要整个ada那个什么 satu kalimat jangan terpotong. Kalau menurut saya ya, kita belajar satu kalimat tulisin, bila perlu di kertas putih. Jadi bisa 2 kali ya, anak ya. OK， 谢谢大家，上帝祝福你们身体健康、平安喜乐。阿门。谢谢吴牧师，谢谢大家学员。吴牧师，你真棒！哦，不敢当。求主，感谢主，耶稣祝福你，给你身体健康，给你顺顺利利。你也是很耐心教导我们，感谢主，谢谢你。现在我们要结束我们的课程，请陈秀梅姐妹来带领结束祷告，不要忘记啊，我们是提醒我们，最主要结束祷告是有奉主耶稣基督的名，我们祷告。请陈姐妹来带领。陈秀梅，我明白了。OK， 我来带领祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们今晚很感激你，因为我们能有好的机会和精神来研讨你的话语，因为你的恩典使我们增加智慧。求上帝保佑吴牧师及我们全体的朋友健康平安，来度过每一天的生活。奉你的爱子耶稣基督向您祷告，阿门。阿门。